आज आमे बहुत कम समय भितर वर्गक्षेत्र क्या कहती आउ एहार परिसीमा किपर निर्णय करती आउ क्षेत्रफल किपर निर्णय करती ए विषय देखिबा। ताहाहेले वर्गक्षेत्र को जानिबाकु हेले आमको प्रथमे चतुर्भुज क्या कहती या जानिबाकु पड़िबो, कारण वर्गक्षेत्र मध्य एक प्रकार चतुर्भुज ही अटे। ताहले देखिबा कि चतुर्भुज क्या कह जाए। चतुर्भुज हेउछि चारि बाहु द्वारा गठित एक आबद्ध क्षेत्र, जेपरिक एठारे किछि चतुर्भुज रहिछि आउ एठारे थिबा प्रत्येक चित्र चारि बाहु माने चारोटी रेखाखंड द्वारा गठित हेबा सहित चारि पाखरु संपूर्ण रूप से बंद अछंती। तेणु आमे एपरि चित्र को चतुर्भुज बोली कहि थाउ। वर्गक्षेत्र मध्य एक प्रकार चतुर्भुज अटे, किंतु एक एमिति प्रकार चतुर्भुज जार चारोटी बाहुर दैर्घ्य परस्पर सह समान थिबा सहित यार चारोटी कोणर परिमाण समान, माने प्रत्येक कोण 90 डिग्री अटे बा समकोण अटे। तेणु आमे कहि परिबा कि चारि समान बाहु विशिष्ट एक चतुर्भुजर माने चारोटी समान बाहु थिबा गोटे एपरि चतुर्भुज जार प्रत्येक कोण समकोण हेले ताकू एक वर्गक्षेत्र कहती। वर्गक्षेत्र क्या कह जाए ए प्रश्नर उत्तर भिन्न भिन्न प्रकार रे दिया जाय परिबो। जेपरिक आमे कहि परिबा कि चारि समान बाहु विशिष्ट एक चतुर्भुजर प्रत्येक कोण समकोण हेले ताकू एक वर्गक्षेत्र कहती। आमे एपरि भी कहि परिबा कि चारि समान बाहु द्वारा गठित एक आबद्ध क्षेत्र जार चारि कोणर परिमाण 90 डिग्री ताकू मध्य एक वर्गक्षेत्र कह जाए। आउ आमे एपरि भी कहि परिबा कि जेउ चतुर्भुजर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य समान और प्रत्येक कोण समकोण ताकू एक वर्गक्षेत्र कह जाए। ताहा हेले मु एपरि मध्य कहि पारे कि जेउ आबद्ध क्षेत्रर चारोटी बाहु समान माने चारि बाहुर दैर्घ्य समान आउ प्रत्येक कोण समकोण ताकू एक वर्गक्षेत्र कह जाए। उदाहरण स्वरूप एठारे एक चतुर्भुज रहिछि जार ना हेउछि ABCD चतुर्भुज। आउ ए चतुर्भुज रे आमे देखि परिबा कि एहा एक आबद्ध क्षेत्र अटे। द्वितीयतः एथिरे थिबा प्रत्येक बाहु माने AB बाहु, BC बाहु, CD बाहु और DA बाहु प्रत्येकर दैर्घ्य परस्पर सह समान और प्रत्येक कोण माने A कोण, B कोण, C कोण और D कोण प्रत्येकर परिमाण समान, माने प्रत्येकर परिमाण 90 डिग्री, अर्थात प्रत्येक गोटे गोटे समकोण अटंती। तेणु आमे कहि परिबा कि ABCD चतुर्भुज एक प्रकार वर्गक्षेत्र अटे। ताहा हेले आमे देखि परिबा कि गोटे वर्गक्षेत्रर शीर्ष बिंदु संख्या 4, जेपरिक एठारे थिबा वर्गक्षेत्र रे ABCD नाम रे 4 गोटी शीर्ष बिंदु रहिछंती। ठीक सही परि भाबे आमे कहि परिबा कि गोटे वर्गक्षेत्र र बाहु संख्या हेउछि 4 आउ एहार प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य परस्पर सह समान मध्य, जेपरिक AB बाहु, BC बाहु, CD बाहु और DA बाहु। आउ वर्गक्षेत्र को आमे इंग्रजी रे स्क्वायर बोली कहि थाउ, जाको आमे मन रखि परिबा। हाँ, आउ गोटे कथा कहबा को भूली गली कि वर्गक्षेत्रर दुईटी कर्ण रही थांती, अर्थात दुई परस्पर विपरीत शीर्ष बिंदुर संयोजक रेखाखंड को आमे चतुर्भुजर कर्ण बोली कहि थाउ। एठारे AC हेउछि गोटे कर्ण आउ BD हेउछि गोटे कर्ण। वर्गक्षेत्रर चारोटी बाहु चारोटी शीर्ष बिंदु भली 4 गोटी कोण मध्य रहिछि, जेपरिक आमे देखि परिबा कि एठारे वर्गक्षेत्र रे चारोटी कोण A कोण, B कोण और C कोण सहित D कोण रहिछि। आउ एहार प्रत्येक कोणर परिमाण 90 डिग्री, अर्थात प्रत्येक कोण गोटे गोटे समकोण अटंती। ताहा हेले एबे देखिबा कि वर्गक्षेत्रर परिसीमा किपरि निर्णय करंती। ता पूर्वरु आमको जानिबाकु पड़िबो कि परिसीमा काहाकु कहा जाए। एक आबद्ध क्षेत्रर चतुपार्श्वस्थ माने एक आबद्ध क्षेत्रर चारि पाखर सीमा रेखा र समष्टि को से क्षेत्रर परिसीमा कहा जाए। जेपरिक आमर एठारे गोटे वर्गचित्र रहिछि। एई चित्रर चारि पाखर सीमा रेखार समष्टि माने चारि बाहुर दैर्घ्यर समष्टि को आमे वर्गक्षेत्रर परिसीमा कहिबा।
ଯେପରିକି ବାହୁ ମିଶାଣ ବାହୁ ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାର ସୂତ୍ର। ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିସୀମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାନ ବା ପରିମାଣକୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ଏହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ସ୍ଥାନ ବା ତା ପରିମାଣକୁ ଏହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଭିତରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ପରିମାଣ ରହିଛି ବା କେତେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା? ଦେଖ, ଏହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଠାରେ 4ଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ୟା ଅର୍ଥ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବହୁତ ସହଜରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୁଦାୟ ପରିମାଣକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁତକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 4 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 4 ମିଶାଣ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଗୁଣନ 4 ସମାନେ 16 ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ସବୁତକ 16 ଗୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଆଉ ଯାହା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଟେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏପଟର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏପଟର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର 2 ବାହୁର ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୂତ୍ରଟିକୁ ଲେଖୁ କି ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ବର୍ଗ ଏକକ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଏବେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଏଠାରେ ଅଛି କି ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ, ଯାହା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 4 ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା କି 4 ଗୁଣନ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଉତ୍ତର ହେବ 4 ପଞ୍ଚା 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ହେଉଛି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 12 ମିଟର ହେଲେ ସେହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା କେତେ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। 4 ଗୁଣନ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପରିସୀମା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମାନେ 4 ଗୁଣନ 12 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଚଉ 48, ତ ଉତ୍ତର ହେବ 48 ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 48 ମିଟର ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକିଏ ବୁଲେଇକି ପଚରା ହେଇଛି। ପରିସୀମା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚରା ହେଇଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ 24କୁ ମାନେ ପରିସୀମାକୁ ସମାନ 4 ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ 4ଟି ସମାନ ବାହୁକୁ ମିଶାଇଲେ ପରିସୀମା ବାହାରେ, ତ ପରିସୀମାକୁ 4ଟି ସମାନ ଭାଗ କରିଦେଲେ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ 24କୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ହେବ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା 40 ମିଟର ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମାକୁ ସମାନ 4 ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 40 ହରଣ 4 ସମାନେ 10 ମିଟର ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ମିଟର ହେବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଏକ ବର୍ଗାକାର ଜମି ରହିଛି ଆଉ ଏ ଜମିର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 15 ମିଟର ରହିଛି ଆଉ ପଚରା ହେଇଛି କି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ବର୍ଗାକାର ପଡ଼ିଆ ବା ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହୁକୁ ବାହୁ ସହ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏକକ ବର୍ଗ ଏକକରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ 15 ମିଟର ଗୁଣନ 15 ମିଟର କରିବା
आउ जार उत्तर रे 225 वर्ग मीटर आसीबो। तेणु आमे कहि परिबा कि एही जमीर क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर हेबो। देख एठारे एक वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल को दिया हेछि जहा कि 25 वर्ग सेंटीमीटर अटे। आउ पचरा हेछि कि बाहुर दैर्घ्य केते हेबो निर्णय करिबाकू। ताहा हेले एथि पई आमे जानिछे कि वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल समाने बाहु गुणन बाहु हेबो, अर्थात 25 वर्ग सेंटीमीटर समाने 2 बाहुर गुणफल हेबो। ताहले 2 बाहु जदि 5 सेंटीमीटर आउ 5 सेंटीमीटर हुअंती तेबे 25 वर्ग सेंटीमीटर हेबो। एथिपाई आमको कौन किया मन रखिबा आवश्यक। तेणु एथिरु स्पष्ट हेउछि कि प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर हेले एहार क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर हेबो, अर्थात प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 5 सेंटीमीटर हेबो। पूर्व प्रश्न परी एठारे मध्य आउ गोटे प्रश्न रही आउ एठारे अछि कि वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हेले एहार बाहुर दैर्घ्य केते हेबो। ताहा हेले आमे जानु कि क्षेत्रफल समाने बाहु गुणन बाहु वर्ग एकक। तेणु क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हेले बाहु गुणन बाहु जदि 10 सेंटीमीटर आउ 10 सेंटीमीटर हुअंती ताहा हेले क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर हेबो। तेणु एथिरो स्पष्ट हेउछि कि बाहुर दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर हेले 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हेबो। सेथि पई आमे लिखि परिबा एही वर्ग क्षेत्रर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य 10 सेंटीमीटर हेबो। देख एही वर्ग क्षेत्र को आउ एहार बाहुर दैर्घ्य 20 सेंटीमीटर रहिछि तेबे एहार क्षेत्रफल केते हेबो जहा निर्णय करिबा बहुत सहज अटे। आमे लिखि परिबा कि वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल समाने बाहु गुणन बाहु वर्ग एकक। तेणु 20 गुणन 20 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात 400 वर्ग सेंटीमीटर जहा हेउछि एही वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल। ताहा हेले आमे जानि पारले कि वर्ग क्षेत्र काहाकू कुहंती आउ वर्ग क्षेत्रर किछि विशेषता विषय रे आउ वर्ग क्षेत्रर परिसीमा आउ क्षेत्रफल किपरि निर्णय करा जाए। आउ एठारे किछि अभ्यास पई प्रश्न उत्तर रहिछि जाहाकू अभ्यास करि परिबो। देखा हेबा आउ गोटिए नुआ वीडियो रे आउ गोटिए नुआ विषय सहित। से पर्यंत भलरे रुह, खुशी रे रुह। गुड बाय।